tunafika sehemu hii na juu tuinogire biro ya quartier yetu Rwenda. Kwa histori kiloko, tangia milifika hapa, nadhani milifika mwanjo pasoko juu ya usafi. Kuko wale tulitumika nao ensemble, tukatia usafi kwenye soko yetu. Kulikuwa ba poubelle, tukazirokota poubelle. Wanasema jesa rudia ndio, na tunapasha endelea. Ya pili ni leo kama nafika hapa kwa kushimamisha nyumba, niko na furaha sana. Ya kwanza tapikia shukrani mbele kwa comité de gestion ya commune, bale tuko nabo, kuko ba mandataire, kuko ba ode, kuko ba bourgmestre adjoint. Nadhani beko na kazi mingi leo abakufika hapa. Nashukuru tena vile comité de local ya sécurité yetu ou bien conseil ya sécurité yetu. Mimi namshukuru chef de quartier Rwenda, nashukuru wa chef de quartier wote. Tena kwa histori na niambia tangia milikuwa na constate vraiment que wa chef de quartier wangu ni watu kama wa kushuhudia, wako na ushuhudia juu, wananiapuye sana kisa soit ma projet de développement wala mu sécurité. Wala wajue shi tulikuwa hapa kwa muda kidogo etat de chaise na tunatumika kwa muda. Me kwa hii muda kidogo kuna marealization za mingi tunaweza kufanya, na kama unaona utashangaa, utaona ya kama tuko na mamilioni ya dola, me ni kwa volonté tu ile tunaita. Nous sommes conscients ya ile kitu tulifanya. Puisque jana tulikuwa pale Kimbulu kwa kuinaugurer pia construction ya bureau ya quartier. Mimi stuka sana ananita ya kusema tutaenda na yeye, tutakuya nafasi hapa leo mardi juu tuinogire bureau ya quartier. Kwa lakini kwa hiyo initiative tunaweza tumchapie kwa mikono chef de quartier Lumumba. Asante sana. Ana paka wewe asante na ekipi yako yote. Naona hapa unatupresenter toute la couche de la population. Kitu kia kwanza development ni population yote kenyo anapasha kuitia kichwani. Kama population inapenda kudeveloper na itaendelea. Wewe peke bien mie vile niko pale bourgmestre dirigeant chezi kufanya development, niye ndio mnapasha kutuimpulser na mujiapproprier hiyo ba projet zote tuko nazo. Biro ya quartier kwa mfano mnapasha jua ni biro kabambi sana kati ya organisation zetu. Biro ya quartier panikalaka ile tunaita service ya recensement ya watoto. Na peko ma service zote za sécurité inaanzia pale. Nadhani watoto wetu wanapasha kuwa recensé ma condition nzuri ile tunaita kwa Kifaransa les conditions de confort. Tunapasha kuwa na biro. Manake mimi nasemaka quartier haiko groupe de pression ya kukala mumuti. Inapasha kuwa na nyumba na inapigia katika nyumba juu ni serikali, ni mwanzo ya serikali. Hiyo na kupikia asante sana. Kwa hiyo na kwa mfano kidogo nitaizi sema tunatumika namna gani, ni mabadilisho kidogo tulifanya kwenye commune na leo inatusaidia kupata kidogo, kupata mshahara kidogo, na ile mshahara tunedistribue kabisa kwa project zetu. Na mtaona mfano tuna mama moja, ule wa mama wa comité de paix de développement. Eko pale tulikuwa nawe kurenyo. Eko pale na mwingine CLPD ni yeye. Ni mama amevaa kitambaa kwa kichwa. Atulikuwa na wewe. Ana wewe na basi mimi na tulikuwa na nani pale Rwanda pale tuna create community zetu. Haiko. Ayafika peut-être. Nadhani tunatumika ile tunaita création ya comité de paix et de développement. Ni structure na iko deja iko na matexte, mais tulikuta kabisa ilikuwa mpe na problem kidogo. Kwa hiyo tutafanya nini? D'ici là mtaona tutalancer identification ya population yetu. Maana identification nini? Ayo tusaidia tujue watu ngapi tuko nabo katika commune yetu. Na umejua kabisa tuko mweneo ya insecurity. Ayo tuongoza tena kujua nani haiko hapa, nani azizi kuleta fujo katika nini katika commune zetu. Na itaanza ile identification mkatuse soutenir ineziwezekana, itawezekana. Na hatutakuwa na mingi za kulomba tu, tuna identifier menage yako unalipa tu $1 bure. Na kama Rwanda tuko na population ngapi? 40,000 menage 7000
Wala kama par exemple Ruenda 7000 ménages tukasema hata 5000 ménages inalipa, maana tuko na $5000 na itasaidia majengo ya quartier. Ile ni ya kwanza. Ingine tuko ma resources zetu na tunaita mataxi parcellaire. Manake hapa yeye wakati yote alianza saidia sana. Ne mkanunua ile taxi. D'abord eko deja na nini na ile tunaitaka retrocession yake banampatia, na sisi tutamwankuraje tena ya kufanya nini kumpatia mshahara kidogo, kwani atie tena nini kwa construction ya quartier. Iko saa leo atukua bule hadi tutakupatia sur place ile contribution yetu ama aide yetu, kwani waanze tuone fondation yanze panda. Mtatusaidia namna gani? Mwile comité local de paix de développement, ile manotion zote ya bonne gouvernance haina wakati niseme hapa, manake siye wadirija na population na société civile bateni sensibiliser kulipa nini, kulipa impôt na tax. Hakuna mgini ile imadevelope kwa shipo tax, hata ile tunasema mamigini autrement démocratiser ni impôt na tax ndio inaongoza eneo, ndio inafanya maprojet ya development. Na si kile tu temilomba ile tunaita redevance, manake tunapasha kuona kama mnafanya kitu mnaleta tax zenu na muone ya kama inatumika hiyo kazi. Na kwa hiyo tutakazana, kwani si tuko pale tunapasha kubadilisha kama image ya entité yetu. Tunapenda kesho kama mtu anapita hapa anaona biro ya quartier ikuwe nzuri na watu wakale wapokelewe mzuri, ma recensement ifanyike mzuri, sécurité ifanyike mzuri, hiyo itatusaidia sana. Mie na wakati ya diskuru inaisha kama napenda sema mfupi, tunapenda kuenda kwa act na washukuru sana pastor. Mimi namshukuru. Nashukuru kwa nini kama mnaanza hiyo na Mungu mtaona kitu yote itaendeka. Et puis chef de quartier unapasha kuwa na imani. Biblia inasema si vous avez la foi, vous pouvez même déplacer les montagnes. Voilà d'une manière ramassée. En tout cas Mungu awabariki. Hapa nadhani tutamialiki nitamilomba tunishuka sur place. Hatuna na muda wa kuponda, mko na makazi ya mingi hadi tuposede kunini inauguration. Mestre ndio sie waskari walifaa mzuri sana. Kama unaona hapa jina hiyo iko hii tunaita nominate. Kama unaangalia mzuri utaona jina yangu niko Wililunga Mungedi, niko bourgmestre wa commune wa Bulengera et puis commissaire supérieur principal. Merci. Karibu tushuke pale. Asante. Basi mkubwa ameturuhusu tuende kwanza pale tuangalie parcelle na tie jiwe ya kwanza, yengine tutaendelesha nyuma. Commune ya sécurité liko hapa, commandant la police ndio simama je mgono. Commandant wa police capitaine Kiane na niko na mkubwa anayesimama na service yetu. Mkubwa ndio simama na yetu tunatumika naye mkonseil ya sécurité na hapa chef de quartier. Leo mishangwe sana. Mimi ndio furaha kabisa kufika hapa proceder. Niko na furaha sana. Kuinogire biro yetu wa quartier Ruenda, na nafuraha sana puisque naona population zote vile iko pale wanapenda Ruenda ikuwe na quartier ya biro. Mimi wasema pale nawaambia biro ni eneo ya mnene sana,
Unaona pale panafanyisha recensement watoto wetu, banapasha kuwa na biro watumikie ndani ya ofisa, ile ni amana sana. Na ndio tulikuwa leo na tumupuse chef de quartier hadi projet iendelee na awezi kuwa na biro ya quartier. Mimi nilisema hapa hakuna ile tunaita miracle, ni organisation tu tiki kisha tena kitu kingine tangia mili kuya hapa gestion ya commune mili penda kuma resources kidogo kidogo niko nayo naanza kama mkuikanalize, na ndio maana napata kidogo ile kidogo napenda tena kupartager d'une manière équitable, puisque à part Luenda leo tulimaliza inauguration ya Kimbulu juma ilipita, na tena kama Mungu anasaidia tutainaugure Kalemire nani tutaingia Kiala sasa hivi epina Kalemire iko na lomba tu vigilance, banajua tuko mvita na population napasha tusutenir na kudenoncer adui, kumwambia fazi yote iko na tutakuwa pale tuna nini tuna monitoralize. Na lomba tena ima projet za développement population idi anaproprié ikuwe zabo, puisque développement égale population. Unawaza majengo yatafanya hiyo siwezi sema, puisque Mungu mwenyewe ndio anajua, puisque wewe vile uko pale ujue masiku ngapi unaweza fanya hapa duniani. Inaweza kufanya siku 2 siku 3, mekitu mwa tuko tuna amani ya kama tutamaliza. Jambo waheshimiwa journalist. Vraiment sijui hatutapata hata maneno ya kuonesha furaha yenye tunakuwa nayo leo. Iko zaidi kupita kufatana na kitu mkubwa yenye mheshimiwa ametukubalia tukue na tunaweza kuanja leo. Na ukiona kabisa nyuso ya population venye tuko nayo sahihi, wanajisikia salama na sura zinatakata. Ndio. Pesa za kufanya majengo ya biro ya quartier, gisi mheshimiwa alisema ni biro ya quartier, na mwenye iko na ile competence ya kuijenga ni commune. Alors ile commune tu ndio tunatilia imani na ndio yenye iko inaendelea kutuhimiza kutusaidia sasa pamoja na population, parce que ndio yenye ilisema nono hii wakati yenye imefika vraiment inaomba na si quartier Ruenda tukue na biro. Manake la grande partie ni kwanza la commune na population inatukuya en appui. Kama sio tunaweza jua kama commune biro ya commune imetoa mchango. Ndio, biro ya commune imefanya mchango mkubwa, sababu ukiangalia hapa mkosesio kuko deja bene fulani za mwelo mawe yenye imewekwa pale. Ni mawe ambao population walikuwa wanatupatia, lakini ni commune njoo ilikuwa inatulipia ile franga ya transport kwenda ilokota fasi yote kwenye tulikuwa tunaipata. Na kwa leo unaona ningali na envelope, ninajua leo kasuku haitazunguruka. Ninabeba dola karibu 500 dola. Ni mwanzo yenye honorable bourgmestre ametukuia nayo porque tuanje le premier pas kwanja fondation ionekane na mwa hii nafasi kwetu tunapatikana. Ndiyo, kwa wananchi ninafurahi kwanza kwa sababu waliomba kitu na leo wanaonesha kweli kisi walikuwa wanaomba ile kitu, na ninawashukuru tena kwa ile kidogo yenye walikuwa washaanja kufanya, paske hii projet yenye tunafanya biro ya quartier yenye tunajenga itakuwa biro ya quartier, lakini ni ya population ndio yenye itakuwa ina beneficie kwa zile services zote zenye zitafanyika ndani. Na mwito ni kwa ile population kuendelea kutuapuye. Tuko na mkubwa mwenye amekubali tuanje biro, tutakazana, lakini population nayo iendelee tena kutusukuma gisi ilituanjisha na gisi imetufikisha hapa.